Philip Piero Quimpo, numero 3 sa balota. Your Vice ng Kabataan, Casimario Kalibunhon, Philip Piero Quimpo. Si Philip mabuot at super hugot, kay Quimpo servisyo hay sigurado. Si Philip Quimpo kabala ka sa kapwa, kay Quimpo daog ang ordinar yung tao. Si Philip Piero Quimpo atong Vice Mayor, tunay na kalibunhon, pwersain pamatan-o. Si Philip Piero Quimpo kaabilit kasi Mario. Philip Piero Quimpo, numero 3 sa balota.